Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ala siratin ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Al-muradu utai kang den karepaken minas sirati sangka lafaz sirat iku dinul islami, agama Islam. Yakni negesi sapa Allah, ya Muhammadu innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haqqi wal Islam. Ya Muhammadu he Muhammad, innaka sak temene sira iku laminal mursalin, yakti setengah saking golongane pira-pira utusan. Wa kalan agama sira iku dinul haqqi, agama kang hak. Wal Islam lan Islam. Wal kufar utawi wong kafir iku ala dinil batil ing atase agama batilin kang batal. Fa in kila mongko lamun den ucapake aqsamallahu aksama sumpah sapa Allah bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin, kelawan saat temene Muhammad alaihi wasallam iku minal mursalin. Fa ing kana mongko lamun ana apa hadal qasamu iki sumpah iku lil kufar maring wong kanggo wong kafir di ayu sadiku gambare yen to beneraken sapa kufar bi anna Muhammad dan pantakan Muhammad alaihi salam iku laminal mursalin, yakti setengah saking golongane utusan kabeh. Fahum mongko ta kufar iku la yusaddiquna orang benderake sapa kufar. Wa in kana lan lamun ana apa kosame lil muslimin di ali yusaddiqu gambare yen to padha beneraken sapa muslimin yen anna Muhammad dan sakjane Muhammad iku laminal mursalin, yakti utuseti setengah saking golongane utusan kabeh. Fahum mongko ta muslimin iku yusaddiquna padha beneraken sapa muslimin ing Kanjeng Nabi bila kosamin dan tanpa disumpah. Terus fama faidatul qasami, fama mongko iku apa faidatul qasam utahe faedahe sumpah. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan siang yang penuh barokah, siang yang penuh rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab tafsir Yasin, tafsir surah Yasin di aula majelis taklim di Kadamit. Mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda rahmat Allah pada kita semua, dihadirkannya kita dalam acara kajian pada siang hari ini
yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi dadosaken satrabiyahipun datang kita semua yang hadir di majelis taklim akademik ingkang nembe sakit mugi Allah paring kesehatan, ingkang gadah sedherek sakit mugi Allah paring sehat, ingkang gadah masalah mugi Allah mudahkan masalahnya, ingkang tasih galau mugi Allah mukonkan, ingkang tasih gadah lutang mugi Allah lunaskan, ingkang dereng gadah bojo mugi Allah paringi bojo, ingkang dereng gadah yoga mugi Allah paringi yoga. Tak wanti-wanti kapundhut mugi-mugi kita sedaya manggih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan ayat ala siratin mustaqim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sampailah kita pada ayat ala siratin mustaqim yang mentakdirkan yang maksud dari Allah ala siratin ing atase dalan mustaqim ingkang jebet, yakni al muradu minas sirat iku dinul Islam. Al muradu minas sirati iku dinul Islam. Yang dimaksud dengan ala siratin mustaqim berarti ing atase agama Islam mustaqim ingkang lurus. Al-muradu minasirati iku dinul Islam yang bermakna ya Muhammadu innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, sing maknane he Muhammad sesungguhnya kamu adalah setengah dari golongan para utusan dan agamamu adalah agama yang benar, yaitu agama Islam. Ini kalau menghendaki kanjeng Gusti Allah innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinul qadim wal kufaru ala dinin batilin, sedangkan orang kufar itu ada pada agama yang batal, agama mereka agama yang tidak sah, agama mereka agama yang tidak ada manfaatnya karena disebut dengan agama yang batal. Fa in kila mongko lamun den ucapake aksamallahu, aksama sumpah sapa Allah di anna Muhammad dan Nabi sallam minal mursalin. Sekarang nek nek ngene Gusti Allah nalika maturaken bahwa karena surat Yasin ini diturunkan kan karena ada pengingkaran dari orang kufar, karena lama Nabi Muhammad tidak keturunan wahyu lagi, yang orang kufar kemarin menganggap bahwa Muhammad bukanlah sosok seorang nabi karena wahyune wis leren. Sehingga Allah menegaskan dengan Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, menggunakan sumpah. Ketika ditanyakan di penaturakan aqsa aqsamallahu bi anna Muhammadan rasulun fa in kana hadzal qasam bil kufar. Allah menggunakan kata-kata sumpah ini karena untuk menegaskan pada orang-orang kafir agar bi ayyusaddiq bi anna Muhammadan rasulullah wa minal mursalin. Namun kenyataannya fahum la yusaddiqun. Sebetulnya Allah menggunakan kata sumpah itu untuk menegaskan pada orang kafir agar membenarkan bahwa Muhammad adalah laminal mursalin. Nah, wa in kana lil muslimin, apabila sumpah itu untuk orang muslim, ya yusaddiqu anna Muhammad dan rasulin fahum yusaddiqunahu bila qasamin. Padahal untuk orang Islam, orang muslim sendiri tidak perlu dikasih sumpah. Orang Islam sudah tahu bahwa inna kalaminal mursalin, bahwa ya Muhammadu Muhammad, bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan dan agama Allah dan agamamu adalah agama yang hak. Ini tanpa dikasih endel-endel sumpah wong Islam wis percaya. Lalu ditakonaken dikile takonaken terus apa faedah dari sumpah itu tadi? Terus fama faedatul qasam? Terus apa faedahnya qasam? Ujibu dan
ngeten nggih. Uji dan jawab apa fil bi annallaha ta'ala arada ayu akita kalamahu. Jawab ngeten, ilnya dijawab. Bahwa jawabannya faedahe kosan itu perlune apa? Kenapa tidak muni Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an sing bijaksana, innaka laminal mursalin. Kenapa Allah menggunakan kata qasam itu? Kalau memang Allah menggunakan qasam untuk menegaskan orang kufar untuk mengakui dengan diangkatnya Muhammad sebagai utusan, padahal tetap tidak membenarkan mereka. Terus gunanya apa? Tetap dingai sumpah barang. Nah, kalau memang sumpah itu untuk orang Islam, padahal orang Islam tanpa dikasih sumpah sudah percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Terus fama faidatul qasam, terus faedah lafaz qasam itu mang apa? Ujibat dijawab sebakil karena bi anna Allah ta'ala arada ayu akida kalamahu lil munkirin. Sesungguhnya Allah menggunakan qasam itu bertujuan arada arpakan sapa Allah ayu akida yen tong kohake sapa Allah ngukuhaken kalamahu ing kalam Allah dikukono kanggo sapa lil mungkirin kedua kang ingkar kabeh. Tujuan Allah mengendaki menggunakan qasam untuk menguatkan kalam-kalamnya Allah bagi orang-orang yang mengingkari akan kerasulan Allah. Maka fal qasamu naun minat takkid, maka qasam itu termasuk macam-macamnya dari sebuah taukid. Paling dalika mongko kamu taukid aksama sumpah sapa Allah taala bihi kelawan napa qasam lil hujjati tujuane krana untuk hujjah. Mergo sangkalan orang kafir pada waktu itu menganggap Nabi Muhammad tidaklah utusan. Jadi sampai untuk menegaskan itu semua sampai perlu dikukuhkan. Ada kalanya dengan menggunakan sumpah demi Quran. Demi Quran ini berarti kan menggunakan sumpah. Sumpah demi Quran wani sampean wani, demi Quran sing hak wani. Jadi tujuannya menggunakan qasam untuk mengukuhkan kalam Allah. Untuk mengukuhkan kalam-kalam Allah untuk sebagai sebuah hujjah. Tanzilal azizir rahim. Lafaz tanzil fa'in quri'a mongko lamun den waca apa tanzila bin nasbi kelawan nasab tanzila waca nasab biqaulin nas dia kuno kang ana apa nasbu nasabe tanzila iku bil fi'li kelawan fi'il al ma'dhuf kang den buang. Apabila lafaz tanzila itu dibaca nasab, maka nasabnya dengan menggunakan fi'il mahdhuf. Mergo kaya kan tanzilu diwaca tanzilu kan ya kena monggo ya nazala yang zilu tanzilan. Nazala yang zilu tanzilan. Apa diwaca tanzilu ya kena, tapi ini fa'il kun ning Quran diwaca tanzilal azizir rahim. Apabila dibaca dengan nasab, maka nasabnya lafaz tanzila itu bi fi'il mahdhuf dengan fi'il yang dibuang. Fatakdiruhu mongko kira-kira ne mahdhuf, kira-kira fi'il yang dibuang ikra tanzilal aziz. Fi'il apa fi'il amar dibuang ikra tanzilal aziz. Ikra maca sira tanzilal aziz ing oleh nurunaken zat kang mulya tegese Allah. Ora padha percaya ala siratin inna kalaminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Jadi jika maca Al-Quran bahwa ikra tanzilal azizi, maka dibaca tanzilal ora tanzilu karena membuang fi'il yang ditakdirkan ikra tanzilal azizi. Ikra maca sira tanzilal azizi ing oleh nurunaken zat kang mulya. Yakni ya Muhammad bacalah yang diturunkan Allah, bacalah
Ya Muhammadu Iqra al-munazzala minal azizir rahim. Ngaten. Sing artine sakjane ngaten. Ya Muhammad, he Muhammad, bacalah apa yang telah diturunkan dari Allah yang mulia Ar-Rahim tur kang maha welas asih. Nah, tapi wa in quri'a lamun den waca apa tanzila bi rafi kelan apa rofa dari tanzilu yakunu mongko ana apa tanzilu ku khobaran dadi khobar li musnadin kedue musnad mahdhufin kang den buang apabila lafaz tanzila kuwi kok diwaca tanzilul azizir rahim. Betul ngaten? Ada juga ada tanzilu atau tanzila, itu ada alasannya. Tanzila tadi sampun membuang fi'il mahdhuf ya, fi'il yang dibuang. Tapi apabila wa in quri'a bi rafi yakunu khabaron, apabila tanzila dibaca tanzilu, maka lafaz tanzilu menjadi khobar untuk musnad yang dibuang. Takdirnya bagaimana? Hadzal Qur'anu munazzalun 'alaika. Hadzal Qur'anu munazzalun 'alaika. Hadzal Qur'anu tawiki Qur'an takdirnya dibuang. Iku munazzalun dan turunaken 'alaika wis ing atase sira biwasitati Jibril kelawan lantaran Jibril salam minallah sange Allah al-azizi dat kang agung al-ghalibi kang menang ya dimaknani menang al-azizi kang menang al-ghalibi kang menang al-muntakimi kang natrapi minal ma'asi sange wong kang padha maksiat. Aziz niku al-ghalib al-muntakim minal asi. Ya dimaknani zat kang menang mergo natrapi maring manatrapi memberikan hukuman dari orang-orang yang bermaksiat. Ar-Rahimi tur kang welas ay al-muti ay lil mutiin welas maring sapa lil mutiina maring wong kang padha taat kabeh. Faqra mongko maca sira ya Muhammad hadzal Qur'an iki Qur'an lil mungkirin kanggo wong kang ngingkar kabeh. Muhammad, bacalah Quran ini, bacakan Quran ini untuk orang-orang yang mengingkari. Hatta yasmau saya krungu sapa mungkirin kalami ing kalam ingsun. Wa yakhafa mudawati sapa mungkirin minni sangka ingsun. Bacakan ayat ini kepada orang-orang kafir. Bacakan kalam-kalam saya ini, ada orang-orang kafir pada takut pada saya. Waya jiru dalam teko kafir ilal ingsopi maring sadar ilal ingsopi maring sadar lidundira qauman ma undira aba'um fahum ghafilun. Tujuane tak wacakno memang lidundira tujuane tak kon macakno Quran nggone wong kafir ki mang. Lah saiki wong kafir diwacane sembarang ora tek ngampreng. Wong Islam diwacana ora patek ngampreng karo bacaan Quran litun dira supaya meden-medeni sira kauman ing kaum ma ing perkara ungziru kang meden-medeni sapa ingsun ungziru kang meden-medeni sapa ingsun ungziru kang meden-medeni sapa abauhum ya bapak kaum kufar karena fahum mongko kufar iku ghafiluna wong kang padha lali kabeh. Takut-takuti mereka sebagaimana bapak-bapak mereka dulu takuti. Alamu tai huruf lam iku taklil krana makna krana taklil litan ili kedua lafaz tanzil ila den ucapaken fama mongko lafaz fi ma'ung biru ing dalem ma'ung biru kulin nafsi ya itu nafsi kanggo nafi ya ngaten-ngaten ditung biro qauman ma'ung biro ba'u fahum qafilun. Lafaz ma mriki bimakna napa mafi kila fama lafaz ma iku si ma'ung biru ing dalem biru itu nafsi itu tujuh makna nafi ailam tundir sing ora wedi
Modern kaum sing bapak-bapake wong kaum iki ora padha wedi. Bapak-bapake ben ora padha wedi. Itu ngira kauman ma ungdiru kang ora padha wedi sapa abauhum bapak-bapake kaum. Nah, bacakan ning umbiyen bapak-bapake wedi utawa kafir. Illa al aqrabuna lam tundir tegese ora wedi sapa abauhum bapake kaum ala krobuna kang para kabeh litatawili mudatil fatrati krana suwene mangsa kendhu. Wakila den ucapaken ma utaila fatma iku bimakna lazi ing dalem makna lazi atake lagi bukan makna mana bukan manya bukan manasi tapi ma mausul malazi ailitu ziru kauman allazi ungziru bihi abauhum digawe maknane bimakna alazi beda malih terkipe litun diro kaumam ungdiru abauhum fahum wafilun. Tapi dimaknani alazi malih litung diro supaya meden-medeni sira kauman ing kaum alazi kang ungziru meden-medeni bi kawan alazi sapa abauhum bapake kaum dan fahum mongko kaum iku ghafilun wong kang padha lali kabeh. Lali sangka apa? Anil imani sangka iman. Mereka semua lali lupa dari iman warusdi lan pituduh yakni ya Muhammadu anzalna ilaika hadzal qur'ana lituli litakhawwifa bihil kaum allazi lam khawwifu. Maknane ayat niku mau ngeten ditafsirno ya Muhammadu anzalna ilaika hadzal qur'ana. Hai Muhammad, telah kuturunkan Quran kepada kamu. Tujuannya apa? Agar kaum-kaum itu padha wedi atas Quran kuwi, yaitu kaum rupane allazi lam yukhawifu yaiku wong-wong sing urung padha wedi kabeh. Wal muradu lan kang den karepaken minal kaum saka lafat kaum iku kaum Quraisy. Jadi hitung diraka mamma ungzira abauhum fahum ghafilun. Kauman teng mriki sing dikehendaki nggih kaum-kaum Quraisy yang mengingkari akan terutusnya Nabi Muhammad. Li annahu kosone kelakuan min zamani Ismail iku awit zaman Ismail alaihissalam ila zaman sampai teko zaman sira Muhammad. Majaa ora teko hum ing kaum sapa nabiyun nabi wala mursalun ora kang den utus di annahum krana sak temene kaum iku ghafiluna padha li kabeh layak rifuna ora padha weruh kabeh dinan ing agama wala syariatan lan syariat. Awit sangka zaman Nabi Ismail sampai teko zamanmu kaum-kaum itu ora ketekan utusan krana dhewe ora padha iman ora padha weruh agama ora padha weruh syariat. Mulane suwi mulai kon Nabi Ismail sampai teko Nabi Muhammad suwi mergo wong-wong bodho ora ngerti agama, padha ora weruh agama, ora ngerti syariat. Soale wong-wonge padha lali karo iman, lali karo Gusti Allah, ora ngerti apa-apa. Mulane dadine malih zaman jahiliyah sebelum Nabi diturunkan kan namanya zaman jahiliyah. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa yakti teman-teman hak muta tetap apa al-qaul aktsarihim ing ngatasé akeh-akeh kaum fahum utawi kaum iku la yu'minuna ora padha iman sapa kaum. Betul-betul tidak akan mempan setiap perkataan demi perkataan. Banyaknya perkataan kaum itu tidak ada yang mempan karena mereka tidak beriman. Hai wajabat tegese tetap apa kalimatul azab, kalimat siksa
al-aksarihim mengatasi akeh-akeh kaum karena Allah Ta'ala alima bi anna Allah Ta'ala iku alima ngertani sapa Allah bi ilmi lan ngelmune Allah al-azaliyah ing zaman al-azali kang zaman bangsa azali. Sesungguhnya Allah sudah tahu sudah zaman azali bahwa orang-orang kafir Quraisy jane ya ngene iki besok jane ngerti. Nah, tapi kan semuanya secara syariatnya kan tetap ditempuh, betul loh ya. Tetap ditempuh secara syariatnya dari ditempuh. Jadi Allah kurang ngerti toh, lah yang besok anjing Allah yang ditentang orang-orang kafir itu ngerti. Ini sebenarnya ditentang Gusti Allah bahwa besok Nabi Muhammad di usia yang sekian akan ditentang oleh orang-orang kafir yang sama mengingkari. Atau jadi ke zaman azali Allah wis ngerti sakjane anak aksara Quraisyin la yu'minu billah wa risalati Muhammadin. Allah tahu bahwa orang-orang Quraisy besok ora padha iman ning Allah lan utusane Muhammad jeneng Muhammad tak percaya. Contone ka Abi Jahlin kaya Abi Jahal wa Ataba wa Saibah wal Mughirah wa Amsalimah padane kabeh. Allah wis ngerti, maksudnya lah iya nyapa ya kok dadak ngono. Allah ngerti apa yang akan terjadi itu sudah ditentukan di zaman azali. Mulane kula jenengan diaturi lan donga sak donga aja bersifat nuntut, mbok tuntut to Gusti Allah kelar kaya ngono. Oke zaman azali iki kula jenengan wis ditakdir Allah. Lah nyapa dadak kon donga barang palu. Donga kan ibadah. Nah, donga itu ibadah. Mulane kula sampeyan kan padha donga. Lalu genah wong ditakdir zaman azali kaya ngene, ndonga lan dintah ya ora kabul lho. Makanya kalau kita tuh menghendaki Allah menjadi orang yang baik, mungkin dimudahkan untuk berdoa dan sabar akan doa yang kita panjatkan. Ada loh. Mulane lek wong sadar doa ini adalah ibadah, maka doanya hanya sekedar untuk ibadah. Maka sehingga itulah yang dikatakan doa mu'ul ibadah. Bukan isi doa itu menuntut Allah. Nanti loh, bukan isi dari doa itu menuntut Allah. Padahal buat tuntut kaya apa, wis kalah karo kawe zaman azali. Nabi tetap ndonga, piye iki wong ora padha percaya iki. Nabi juga tahu bahwa orang-orang yang tidak percaya akan kenabiannya Nabi Muhammad itu ditakdir ke zaman azali besok ada segerombol orang-orang Quraisy ini yang tidak mempercayai kenabian saja tahu, tetapi tetap tempuh secara syariat ya dibenahno carane piye dibenahne walaupun ini sudah diketahui sejak zaman azal bahwa Nabi Muhammad nanti akan ditentang oleh Abu Jahal, Atabah, Saibah dan juga sini malah lintune lah kata. Ini sudah diketahui sejak zaman azal. Allah sendiri sudah tahu itu. Sejak zaman azali wis ngerti Nabi Muhammad di tahun ini nanti akan ditentang oleh orang-orang Quraisy. Atau ini ngerti lah saya. Tapi tetap ditempuh secara syariat kudu diperangi, dijelasno. Nah, tantangan kok. Mulane tantangan yang diberikan kepada kita itu memang menjadi ujian kalau kita menyadari bahwa apapun tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menerpa kita, apapun bentuk ujian itu, nah bentuk musibah itu, maka akan menjadi sebuah ujian kangge kula panjenengan. Nah, fahum la yu'minun, mereka tidak beriman orang yang akan Allah dan keutusannya terutusan Nabi Muhammad SAW. Fal khitabu wa khitabe fi haqiha ulail asqiya, fal khitabu wa khitabe fi haqiha ulail asqiya ing dalem hae mengkono wong kang cilaka. Litaki dil hujjati krono ngukuhaken hujjah lali tolak bil imani ora krono nyuprih imani boten. Jadi Allah memberikan itu semua untuk menjadikan mereka beriman boten. Dan hanya untuk apa? Untuk menjadikan takkid sebuah hujjah akan khitabnya tadi. Jadi alikone Allah ndawang lakon haqqal qaul ala ansarihim fahum la yu'minun. Kuwi khitabe bukan Abu Jahal gimana. Jadi sehingga ketika beliau mengatakan lakon haqqal qaul
Alaihi mau tujuannya bukan untuk mengimankan mereka, bukan untuk memberikan hujah, mengukuhkan hujahnya bahwa mereka itu orang yang celaka. Tidak kalau diminta beriman itu enggak. Lali tolabin bunti wau lali tolabul iman, bukan karena menuntut keimanan mereka, tidak, karena Allah Ta'ala sangat itu alimun widaneni yang annahum laisu minal tauhid wal iman. Abu Jahal sakan-sakan memang Allah wis ngerti loh bahwa mereka itu bukan ahli tauhid, bukan ahli iman. Diunenono kaya apa ya ora bakal iman. Sebuah ikhtiar, ngoten niku lho, Bu. Jadi sembarang itu diikhtiari, sembarang itu dipun ikhtiari. Jane wis ngerti lek Abu Jahal mbok ana ayat lar kaya ngopo ae, ya ora bakal mlebu iman wong iki dinas ngono kok nggih. Bahwa mereka tidak akan pernah ahli tauhid, ahli iman, enggak. Laisu min ahli tauhid wal iman. Jadi diterangnya kaya ngeten iki wau, jadi sampaikan ayat seperti itu bukan untuk mengembalikan mereka beriman boten, tapi sebuah pengukuhan kalam Allah bahwa orang-orang termasuk Abu Jahal ini orang-orang yang tidak akan pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, khitabnya yang nggone wong tertentu kemang. Inna ja'alna fi anakihim aghlalan faya ilal azqani fahum muqamahun. Inna saat temen ingsun iku ja'alna ndadekaken sapa ingsun fi anakihim ing dalem gulune kaum aghlalan ing belenggu. Faya mongko de aghlal iku ilal azqani tumeka sampai janggut. Fahum mongko de kaum iku muqamahuna wong kang iku muqamahuna wong kang ndangakake sirahe kabeh. Fahum muqamahuna, mereka orang yang mendangakkan kepala, apa bahasa ndangak. Mereka gelas modele ngangkel ngoten ae rafauna tegese ngangkat sapa kaum ru'usau nang sirai kaum. Waduna halih ngremaken kabeh. Waduna halih ngremaken kabeh. Absarahum ing biro peningale to mripate kaum. Wis duwangak karek padha napa? Padha merem pisan. Inna ja'alna fi anakihim maghlalan faya ilal azqani fahum muqamahun. Sesungguhnya aku telah menjadikan belenggu di leher mereka sampai dugi napa dadung lah penake sampai teko janggut. Fahum muqamahun, mereka mengangkat kepalanya. Ay rafi'una ru'usahum Ghaduna, dia mengangkat kepalanya, kemudian memejamkan matanya. Li anna amudal ghalli krono sak temene sokone belenggu iku fi unukil maghlul ing dalem gulne wong kang den belenggu. Ya dahulu mlebu sapa amud tahta zakonhi ing dalem ngesore janggute maghlul. Pamana among kon nyegah apa amut ing maghlul khafdara sing ing dengkluaken sirahe maghlul. Jadi gara-gara didadung ngono ki mang malih ora iso dengklukne gulune mulane juangane sak sirahe didangakne mergo enten belenggu sing ngeling-ngelingi janggute mang sampai dhewe ora iso dengklukno sirahe. Wa hadhil ayatu taiki ayat iku ala sabil tamsil ngatasi dalan gambarake ayat laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jadi inna ja'alna fi anaqihim maghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Maksud ayat iki wahadil ayatu ala sabil tamsil. Ayat ini menunjukkan sebuah persamaan, perumpamaan ya. Liman la yu'minu billah, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah,
Waya takabbarun gumedhe sapa man biman kelawan wong kanat kang ana apa yadu tangane man ila unuki sampai ke gulune man. Ia menyombongkan orang-orang yang meletakkan tangannya di gulune wi. Wa rafa'a ra'sahu ila sama dan mengangkat kepalanya ke langit. Walam yara ora sama saya suci-suci. Jadi ayat ini menjelaskan bagi digunakan sebagai perumpamaan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi ini padha gumedhe lawan wong-wong sing padha ngrangkulaken tangane ning gone gulune sehingga gulu sirahe sondangak naring langit. Tidak melihat apa-apa. Wakila dan ucapake ya utadiku ikhbarun aweh berita. Ayat ini mengkabarkan dengan ahwal kufar sangka tingkai wong kafir. Ayat inna ja'alna fi anaqihim ini dikil yang lain, pendapat kil yang lain itu menerangkan tingkai wong kafir ing dalam neraka jahanam. Jadi diaturakan banyak penafsiran sehingga di sini disampaikan juga beraneka macam jenis tafsir dari ayat inna ja'alna fi anaqihim maghlalan fa ya ilal awqani fa maqmahun. Untuk penafsir yang kedua ini menerangkan bahwa orang-orang kafir yang disiksa di neraka jahanam dengan cara dibelenggu-belenggu di napa ya ate teko janggute sampai wonge ndak iso ndengkluk. Niki nek nggone pentafsir liya itu hukuman bagi orang kafir di neraka jahanam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fasyainahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna lan dadake sapa ingsun min baini aydihim saking ngersane antarané ngarepe kaum saddan ing buntu. Wa min khalfihim burine kaum saddan ing buntu. Fa'usyainahum fahum la yubsirun. Fa'usyaina mongko nutupi sapa ingsun hum ing kaum tapi fahum mongko utahe kaum iku la yubsirun ora padha ningali sapa kaum. Menjadikan di depan mereka sebuah kebuntuan. Dari belakang mereka sebuah kebuntuan yang tutup mereka sehingga mereka tidak melihat apa-apa. Nuzilat dan turunakan apa hadir ayat iki ayat fi riwayatin dan kang meneh fi haqqi Abu Jahlin ing dalem hak Abu Jahal wa sahibi lan kontone Abu Jahal. Ayat ini memang diturunkan untuk Abu Jahal beserta teman-temannya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fasyainahum fahum la yubsirun. Hukuman untuk Abu Jahal dan teman-temannya dari Bani Makhzum. Wadhalika riwayat iku anak Abu Jahlin satu Abu Jahal iku halafa sumpah sapa Abu Jahal. Lain ra'aitu Muhammadan yusolli. Boro-boro ayat ini diturunkan gara-gara Abu Jahal itu karo kanca-kancane padha sumpah. Lain ra'aita demi lamun ngero ingsun Muhammad dan Muhammad. Yusolli tak ngerteni hale salat sapa Muhammad la ardhna yati ngejur temen sapa ingsun. Ra'sahu ing sirahe Muhammad bil hajari kelawan batu. Iki malih waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asainahum fahum la yubsirun. Dalam riwayat yang lain mengatakan memang ayat ini ditujukan untuk Abu Jahal ketika mau mengajar Kanjeng Nabi, ingin ngujur Kanjeng Nabi, maka ditutup barang ngarepe, komburine, kondure, akhirnya ndak roh apa-apa. Kan? Kok ditumpah demi lamun aku ngerti Muhammad kok salat, takjur sirahe dengan batu. Maka mongko teko sapa Abu Jahal dengan Nabi, wa walata Nabi ku yusolli pas salat tenan sapa Nabi. Waduh, iki Muhammad kok salat aku sumpah aku. Pokoke aku roh Muhammad salat wis tak kepro ane watu tenan sirahe.
Dan delalah ketika Abu Jahal sampai kepada Nabi Muhammad, delalah Kanjeng Nabi dong lagi sholat. Ini asbabun nuzul wa ja'ala min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsalna fahum la yubsirun. Ini asbabun nuzul dari ayat ini dalam satu riwayat yang lain. Falamma rafa semangsane ngangkat sapa Abu Jahal al-hajar ing watu. Salat mongko jimpe apa ya dulu tangane Abu Jahal. Ngoten. Ila unubi sampe karo gulune Abu Jahal sing arep buandem pas teko tangane jimpe. Tangane teko gulu niku jimpe. Arep mbandem Kanjeng Nabi wis tak jur watu tenan sirahe Muhammad sampai konangan aku salat tenan. Lah ketika Nabi salat Abu Jahal niki wis ngangkat watu lah, bareng ngangkat watu teko gulune iki lho moro-moro tangane jimpe. Dadi karepne waja'alna min baini aydihim saddan ditutupi Nabi diselamatkan oleh Allah. Wala sokolan kantil opal hajar watu biadi lan tangane Abu Jahal wis tangane kantil karo watune digua ada nyeblok watu niku gara-gara kantil yang tangane Abu Jahal. Falama ada semangsane bali Abu Jahal ila sabi maring kanca Abu Jahal wah bar lan ngabari Abu Jahal humeng ashab. Weh lur dulur, aku sumpah lho iki mang nek sampai tetuan Muhammad salah arep tak rembuk ndas. Lah aku mang teko nggone Muhammad pas Muhammad tak jumpai sedang kondisi salat arep tak bandem watu lho kanca. Lah kok tanganku malah jimpe watune klek yang tanganku lagi nyeblok. Alang kabar nih gue para sahabatnya. Mimma ro'a wa barahum bimakan ro'a kang Rasul Abu Jahal sakoto mongko ceblok opal hajar mengkono watu. Jadi watune bar kantil mang diceritakno gue kanca-kanca malih watune gelem ceblok ora karo tangane Abu Jahal. Sakola mongko ngucap sapa rajul min Bani Mahzum. Ada satu laki-laki yang bilang di Bani Mahzum, ana aqtulu bihadzal hajari. Anak utawi ingsun kaktulu bakal mateni ingsun Muhammad bihadzal hajar ing watu. Pun Pak Abu Jahal, tenang aja. Pun bunti watune metu lho. Oh, bunti watune tak cekeli. Pokok aku bersumpah dan akan kubunuh Muhammad dengan batu ini. Pak Ata mongko teko sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Wawal Nabi ku sholli lagi sapa Nabi. Wah. Jadi wong lanang sing bersumpah ning gone Abu Jahal iki mang arep bandeng Nabi membunuh dengan batu itu, ketika rajul sampai kepada Nabi sedangkan Nabi baru sholat. Paroda ngarepaken sapa rajul ayyarmiyah yang tombalang sapa rajul ing Nabi bil hajat kang watu fa'ma mongko mutake to mutake sapa Allah basara ing peningale rajul. Yo ngene iki jenenge Nabi maksum. Bener deh, kuat ora jimpe tangane tapi bareng wis nyekel watu arep bandem Kanjeng Nabi moro-moro mripate wuta. Mulane ayat wau wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka setelah dia melihat Muhammad mau dibandem, tiba-tiba matanya buta tidak sempat kata apa. Baca alam waktu mandang serojul yasma'u rungu sopan ingin lagi aman serojul mau rungu sopan nabi sautahu ing suarane yasma'u rungu serojul sautahu suara nabi rungu suarane tak dinding mandang waduh kurang ketara lagi akhirnya karo merunggul iso Kanjeng Nabi walayara lan ora ningali sapa rajul ing nabi Raja mongko bali sapa rajul ashabi maring kanca-kancane rajul. Malam ya mongko ora ningali sapa rajul ing ashab. Hatta nadau saing undang-undang sapa kaum rajul diculik karo pantone nyuruh kabeh. Akalu padha ngucap sapa sahabate. Ma sonata, ma ing apa sonata gawe sira. Kang, sama iki nyapo. Ola ngucap rajul sing utama, ma
Maraait ora weruh sapa sun ing Muhammad, walakin sami itu tapi nek krungu sapa sun sallallahu Muhammad. Kang piye kabare piye mati karo Muhammad tok bandem apa urung? Walah bandem apa maraait itu walakin sami itu tahu. Kurang ngerti nama Muhammad, tapi krungu suarane tok. Lho nek Muhammad ora keneng, tapi krungu suarane tok nak bandem watu lho. Ini Nabi mendapatkan perlindungan dari Allah sampai kaya ngeten iki. Abu Jahal arep bandem watu maro jipe, anak Abu Jahal arep bandem moro-moro karo dalan. Nah niki dani fa'usyainahum fahum tayyib sirun. Wahalan ngaling-ngalingi baine dan antara saudara dan Nabi apa saon suci-suci ada penghalang antara aku dengan Muhammad. Jadi suarane eneng wong ora ketara. Hai atil ujli kaya tingkai pedet. Ayo fahu. Kang opat ngapitake. Apa ajlu bizambiran buntute ajlu. Walau danau tuan namun marah sapa sunu saya Nabi. Allah akala wong kaya timangan sapa ingsun akal timangan ni ingsun ngoten nggih akal mongko mangan apa pedet ni ingsun wa ba'da dari kasih mongko kang den tutur ulama arodas masane ngarepaken sapa Abu Jahal Muhammad SAW ketika setelah itu Abu Jahal menghendaki Muhammad untuk dipukul tapi layak dirakwa sapa Abu Jahal ayar ento ningali sapa Abu Jahal Muhammad. Wa fi riwayat dalam yang lain dalam penafsiran yang lain nuzilat hadil ayat fi ta'ifatin min Quraisy. Jadi penafsiran mulane kata-kata tafsir si ta'im ngene, tafsir ta'im ngene, lah semuanya dibenarkan karena sama-sama fasir, ngoten lho. Ora langsung bener mek tafsir jalalan tok iku mboten. Tafsir Munir ya dibenarkan, tafsir Al-Misbah ya dibenarkan. Wah, sembarang tafsir semua benar. Makanya menurut penafsir itu sendiri-sendiri. Nah, mulai sampai neng dunia ayat wa ja'alna min baini aydihim sadal akhirih itu ada beberapa pendapat penafsiran. Yang berikutnya ini ditafsirkan dalam yang lain bahwa ayat ini diturunkan untuk sebuah golongan dari orang Quraisy. Padahal kalau saya mengkon nazala itu Nabi Sallam diturunkannya ayat ini karena Nabi Sallam hukum asabi sareng Nabi Nabi Sallam asabi itu kanu jalisina yauman inda babil Ka'bah pada waktu itu dalam tafsiran yang lain loh nggih. Tafsiran yang lain bahwa ayat ini diturunkan sebuah golongan dari orang Quraisy yang mana diturunkannya karena Nabi beserta teman-temannya sedang berduduk-duduk di pintu Ka'bah. Kata fakola mengutak sebuah Quraisy Quraisy ta'alu na'khudhu Muhammad dan ma'ashabi ta'alu mereneo sira kabeh na'khudhu bakal nyekel sapa yang Muhammad dan wal ma'ashabi satane sahabat Muhammad. Wes dadi ana wong Quraisy moro-moro nyekel Kanjeng Nabi bunga-bunga. Rino Muhammad wis tak cekel sak kanca-kancane. Wana dalam budalan sapa ingsun bin warga Muhammad sak koncone ila jabali Abu Qubais sareng gunung Abu Qubais. Woi dulur-dulur Muhammad sak koncone sak tekeli lho tak goreng Jabal Qubais. Panak turu Muhammad dan ma'asabih aku akan membunuh Muhammad beserta teman-temannya. Panak turu bakal mateni sapa ingsun Muhammad dan Muhammad ma'asabih sareng sapa Muhammad. Paman lan utawi wong layar ora rindo sapa man dina kaya Nabi takhalla mongko ngecolaken nakhallu apa takhalla nggih mongko ngecolaken sapa man sabila ing dalane man wa ila lamun ora layar to anak tulu mongko mateni sapa ingsun kulurus kabehane man sing bareng karo Kanjeng Nabi. Oh, ora pateni Muhammad sak koncone. Kan wong-wong sing trimo, wong-wong sing ora padha rido yang agamane Muhammad tak pateni. Wa ba'da hadhil musawarati lan ing dalem sasi iki rembukan wa tafawal sepakat
sapa Taifah. Wa atala padha nekani sapa Taifah ila Muhammadul Muhammad wa ashabi. Faja'ala mongko tumandang sapa Allah baina aidim dalam ngarepe niku mau. Ya ngarepe wong-wong sarmatane Kanjeng Nabi niku sadan ing bunton min khalfi pembure sadan ya buntu. Wes ketika mereka berembuk, setelah selesai berembuk mau berjalan memburu Kanjeng Nabi, tiba-tiba jalan depannya tertutup, dan nggak ditutup, tidak ada jalan moro-moro. Nah, ini mengendi? Nah, pokoknya amre terhindar ya, makanya jangan cari kejadukan. Di sini kita bisa memahami bahwa Kanjeng Nabi itu mboten damel kejadukan. Jadi terhindarnya itulah namanya dikatakan jaduk bae. Delalah itu loh, bahasane delalah itu ora jaduk. Ya, ora dikeprok delalah iki kaya arep ngeprok, lah ora ketara. Ketara saiki jarene ngelmu duwe ngelu lembu silan materi. Wah, dadi wonge duwe ilmu lembu silan. Ora ketara. Utuk ora ketara, arep takep ora ketara. Karena apa? Mulane teng ayate wa min baini adim sabdan dan kaum sabdan, makanya kesemuaan pentafsiran ini semuanya masuk akal, ngoten lho. Kabeh tafsir ning kene padha, jadi beda-beda riwayat. Yang intinya adalah orang-orang Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad dengan cara mereka yang berbeda-beda tadi. Ewa semono ketika dia mau menjalankan aksinya, ya, tiba-tiba Allah tutup di depan mereka buntu, belakang mereka buntu, lan yara Muhammad dan washabuhu ora nek sing roh Kanjeng Nabi dan sahabatnya. Yo ngumpul dhek iki. Ngendi Muhammad mang. Padahal Kanjeng Nabi tentu di situ tidak berpindah tempat padahal, tapi mereka tidak tahu apa-apa. Nah, itu tafsir dari waja'alna min bainadim sabdan wa min khalfihim sabdan fa alsana faul ayibsiru. Dadi wae ngerti, oh iya ya. Ibarat ceritane wa min waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyainahum faul ayibsirun. Kuwi nerangno Abu Jahal sak kanca-kancane sing padha arep mencelakakan Kanjeng Nabi tapi dihalang-halangi Allah dengan beraneka macam cara-caranya. Ketika Abu Jahal sendiri mau membandem batu kepala Nabi, tiba-tiba jimpe. Kemudian sahabatnya Abu Jahal yang ingin membandem Nabi, tiba-tiba buta. Isine lafaz waja'al namun banyak di mila akhir itu. Sampai teko riwayat yang ketiga tadi. Wa fi riwayatin yang dalam meneh ya riwayat lain mengatakan nuzilat hadil ayat, diturunkannya ayat waja'al namun banyatin akhir ini fi taifatin yang dalam pandan min Quraisyin, sangka orang Quraisy. Wadhalika ta'in nuzilat hadil ayat iku an Nabi sallallahu ma'asabi kanu jalisina yauman inda babul Ka'bah. Dulu dimang ya. Dalam riwayat lain juga mengatakan sama. Pada suatu ketika Nabi beserta sahabatnya sedang berduduk di pintu Ka'bah. Ada faqala mongko muni ngucap Quraisy ta'alu na'khudhu Muhammad dan ma'ashabi wa nadhhabu bihim ila Jabal Abi Qubais. Gene. Rene. Aku arep nyekel Muhammad sak koncone arep tak go ning gone Jabal Abi Qubais. Afana kulu Muhammad wa man ling sore ya mun diwaca niku. Maman ayarda wis. Wa fi riwayatin nuzul hadil ayat fi haqqil musyrikin. Tafsiran ayat 8 tafsiran lagi dalam riwayat lain menyatakan asbabun nuzul ayat inna wa ja'ala bainadim sabdan niku mau. Fi haqqil musyrikin dalam haknya orang musyrik. Padahal riwayat hakul musyrikin iku annahu satamene musyrikin iku kanu ana musyrikin iku mujtami'ina padha kumpul fi majlisin wahidin dalam satu majelis. Minhum sama musyrikin faqala sing ngucap sahabatun saya musyrikin fi haqqi Muhammad dalam haqqi Muhammad sallallahu sang suci-suci. Orang sahabaduhum in ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. Salah satu orang musyrikin padha muni, apabila aku melihat Muhammad pasti akan saya hajar pokoknya. Dadak faja'a mongko tumuli rawuh sapa Nabi
wasallam faqama lan jumlah Nabi ngindahun lan padung. Loh, maka demo nih, oh ampun aku roh Muhammad, oh tak gawe remuk kok kayak Muhammad. Tiba-tiba Nabi ada di depannya orang musyrik yang bilang seperti itu. Wa qara'ah maca sapa Nabi surah Yasin ila qali fahum la yubsirun. Jadi Nabi langsung Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira abahum fahum la yubsirun. Jadi alah Omaleh wali. Litundira qauman ma undira abahum wa muwafirun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yubsirun. Nabi moro-moro maca surat Yasin sampai teko ayat fahum la yubsirun. Ngene iki lek wong sing tukang ahli laku. Oh terus diamale sampai digoleki wong ben ra ketara sing bodho ilegal niku ben ra ketara maca Yasin utawa wajalna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa'asaynahum fahum la yubsirun. Kok polisi Taiwan harus sampai ya. Loh sampai tinggal ngono ta. Oh iso dadi anu iki. Terbukti kan ini ketika orang kafir mau membandeng Kanjeng Nabi tadi, tiba-tiba Nabi datang di depannya, kemudian membaca surat ini sampai ke Rasul. Wabata dalika. Nalikane mengkono qiraah akhoda mongko ngalap sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabdatan ing sadegem minat turabi sangka lebu. Waromalan balang sapa Nabi ila wujuhi maring wajahe kaum. Walahalan apa? Ila wujuhihim maring wajahi kaum. Walihahum lan ing jinggote kaum. Wa zahabalan budang mimpi baini sangka antare kaum. Balan yarau ora padha ningali sapa kaum ing Nabi. Wa utai Nabi ku yang fadunangi pak dewa utai kaum itu yang fadunangi ngipataken sapa kaum atur ing debu ngan wujuhim sangka wajahe kaum bali hahum lan ing jenggote kaum wa yaqul padha ngucapne sapa kaum wallahi ma ra'ainahu wallahi demi Allah ma ra'aina ora Rasul Muhammad wa ma sami'na ngru sapa sun sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung udah ngoten iki kaum lane jenengan sing ilegal ya tutup polisi bacakan itu aja nanti tidak tahu dia. Jadi pada diwacane niku es Nabi ngalih titik enggak roh blas suaranya pun juga tidak ketahui, tidak terdengar suaranya sama sekali, orangnya tidak tampak, tur ya ora kata orang krungu suarane. Oh, ini menurut tafsir yang lain tentang waja'alna min baini aydin saddan wa qabil saddan fasanahum fahum la yubsirun. Iki berarti nggih ilmu pendelian aman lek mendelik aman lek manggon. Jadi anak busu ada waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa fasainahu fahum la yubsirun. Yang polisi aku wong ilegal bodo ora roh. Sakit mawon iki dipraktekan Kanjeng Nabi tapi udah sahur dhisik sama nyawur malah konangan ambil sahur wis menengae maca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Intine ning la yubsirun polisi ra kenal sampean ra tetep sampean ora ngerti lah penak. Bismillahirrahmanirrahim. Titik nggih wau wis entek. Pentafsiran tentang penafsiran wajah benedu sadal musirun sampun telas. Litun dimang sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wasawa niku padha alaihim kaum anzarta
ana ta medeni sareng kaum amlam utamlam tungdir utawa medeni kaum la yu'minun tetep ora padha iman sapa kaum elah mat padha emat boten medeni yo bawa dene karo ora iki padha mereka tidak akan beriman di anahu kelakuan itu sahabat tetap si ilmilah yang dalam oleh dari Allah Ta'ala yang anak po anahu saat temene kaum ikut layu umminuna ora podo iman so kaum bal yamutuna balik podo mati so kaum alal kufri al juga lebih kufur supaya dakhulna modal buswa kaum anara neraka pala takdir masa iki takdir yakunu ana pala ingdar takidan lil hujjah li ingkarihim ingdar memang untuk takkid untuk hujjah akan keingkarannya. Jadi ya wis ngerti Allah. Mbok omong ana kaya apa wong ora jatah iman. Mbok omong ana kaya apa wong ora jatah bagian iman, ora bakal tegas. Malah ngengkel aja, tapi paling tidak penakut-takutan kamu, pemberitaan kamu tentang agama kepada orang lain itu minimal jadi hujah bagi mereka sol ayam di belok kena ditagi lagi nih dia tahu tak omong gitu sampean. Caranya seperti jadi ketika besok dia alasan tidak tenang, walaupun dia sudah ditakdir memang dia menjadi orang yang tidak terima pada Allah. Untuk ketika tetap takut itu awake ben padha-padha ning kene ae. Lah sampean ben tak on ra gelem ngono. Paling tidak walaupun Allah sudah tahu, kok wong iki lek terai ora kebagian iman. Lah mbok sampean omong ngono kaya mbok, ya ora bakal cerdas. Nah, tapi paling tidak omongan atau ajaan kita itu besok bisa dijadikan sebuah hujah untuk mereka. Nah, soalnya sampai ngerti wong sing salah orang kok bener nih. Nah, sampai iso kepatrapan katutan ngono lho. Ajane perkara zakat nggih, perkara zakat. Wong iki takdir Gusti Allah, jatah wong telaten zakat iki pangkat zakat. Nek zaman azali ditakdir gelem zakat oh zakat. Mbok omongno kaya apa lek wong ora gelem zakat, ya tetep ora gelem zakat. Nah, sekarang ini kalau sawaun alaihim a'angzartahum am lam tundirhum ayuk minun. Padha bro, kaum-kaum iki mbok meten-meteni ya panggah, ora mbok meten-meteni ya tetep ora bakal iman. Tapi minimal ketika kita sudah memberikan ajaan bisa jadi hujah gugurnya kita. Nah nih sering saya menyampaikan bab zakat, perkara ditandangi ya monggo, wong mandak kuwi hak prerogatif Allah. Lek terai menungso niku wau ditakdir Allah dadi wong bejo ndelalah ya krungu pengajian ya iso nglakoni isine pengajian. Lah kok krungu pengajian kelar kaya bolak karo bali ya pantet mawon akhire wasawaun alaihim a'angzartahum am lam tundirhum la panjang. Tapi minimal kita sudah mengajak orang itu untuk menjadikan hujah besok bahwa kita dulu sudah mengajak loh Pak. Lalu daripada takif sampai selama mengajak loh Pak. Serok suaranya orang pengajian ini. Timon dulu nggih, Bu Mujini. Mbak Mujini. Wong Indonesia kuwi ketoke. Piye carane? Carane banterne rong iso. Iki tombol niku lho Bu, gambare corong iki lho. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi paling tidak kita memberikan pengertian pada orang. Jangan bosan-bosan. Dan tidak atau bosan-bosan karena ajakan kita kepada orang lain ini besok akan menjadi sebuah alasan untuk kita ketika kita nanti diminta orang itu untuk Bu Mujini monggo dimutingin nggih. Kon anu. Piye iki? Bu sing gambar speaker niku lho, enten gambare kados torong niku monggo. kados mic Nggih, kados mic bendudul. monggo. Orang-orang Bu 11 karo. Nggih, jadi
tujuan kita seperti itu. Sesane wonge ora iman. Nggih. Sampean bocah napa? Bocah ibadah, kelar kaya apa lek jatah mboten wong iman tetep ora bakalan iso. Tapi minimal jelas ajak-ajak dhisik ngoten. Oke, jadi kalau kula ngomongno zakat uang bodoran nyanyi mboten masalah. Umpama besok ndek ning akhir ana gelone, kula berkewajiban lah dene biar men tak aturi jenengan. Oh iya ya Pak. Lah iya lah kula kan selamat. Mulane guru kula berpesan pada saya, kalau sampean selamat ya ojo dhewe tat. Jamaahmu ya jangan selamat, muridmu jangan selamat jare ngoten. Sing penting dijak perkara tandang orane monggo, sing penting wis ajak. Karena semuanya sudah ditakdir Allah, lek jenengan iki terarep melok selamat, upama kula selamat kok jenengan mengikuti kata-kata saya, memang takdir jenengan selamat nek kono. Kalau tidak, kita tetap mengajak ya. Jangan bosan-bosan jenengan mengajak untuk orang lain ikut ngaji di on air yang terlalu. Artinya ya malah Pak malah guru nakal yo dene. Sing penting wis kok ajak, sing penting berwajiban ngoten lho nggih. Ya eleng-eleng sok lek padha-padha ning Thailand terus tak neraka swarga, sampean takir Mbak, dene ben aku yo ning Thailand kalau sampean padha-padha nang Taipene. Saiki pen ke swarga kon neraka tak bocah to Mbak. Nah, sampean kesalahan, lha wong sing dereng tergabung ning pengajian jaen. Saiki lene kan memberikan apa? Peluang yang luas, tidak hanya 200 orang. Saat ngaji wis mbok gelem ora dijak, ngoten nggih. Ya bahwa dia ora gelem yo, mboten masalah. Ojo terbuti hati. Berjuang itu harus sabar. Wadene gelem ya alhamdulillah, ora yo ora masalah. Paling tidak kita sudah berjuang. Nah, ngoten nggih. Ya mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada siang hari ini ada barokah, ada manfaat kaitan dengan beberapa ayat yang sudah ditafsirkan dari beberapa riwayat tadi. Paling tidak kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala di zaman azali, yang di situ ketika kita berdoa jangan menggebu-gebu kamu untuk dijabah doa-doa kamu, karena apapun yang telah ditentukan Allah itu yang terbaik untuk kita. Dan makanya ketika bisa seperti ini, maka doa kita baru namanya doa yang mukhul ibadah. Ya mungkin kita semua pada selamat dunia akhirat, kon paring padan anak Islam, paparingan barokah maslahah panjang amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma yassir lana umurana wa rahmatina wa abdanina wassalamati wa lafiyati fi dinina wa dunyana wa burnana sahiba musafarina wa khalifatan bi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira. Waladan salihah ya Allah, wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mohon satu Fatihah ya. Agem Bu Fauzanah. Satu Fatihah agem Bu Fauzanah yang sedang sakit perutnya ya. Kasihkan di kantor tombol lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekatan lan semanten ingkang maturaken kirang langkung pangapunten, yen mungkin ada pertanyaan 1,5 monggo saged ditanyakan, nek boten alhamdulillah dipuntutukan kafatul majelis. Kasemanten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.